Honestly, the hype around Elden Ring Shadow of the Erdtree is almost unbearable, hoping it lives up to expectations. Sejujurnya, sorotan di sekitar kali Elden Ring Shadow of the Erdtree hampir tak tertahankan, semoga saja sesuai ekspektasi. Have you seen anything about Black Myth Wukong? The combat looks incredibly fluid, and the art style is stunning. Apakah kamu sudah melihat sesuatu tentang kali Black Myth Wukong Asteris? Pertarungannya terlihat sangat lancar, dan gaya seninya memukau. It's interesting how Senua's Saga Hellblade 2 focuses so heavily on photorealistic graphics. Will that enhance the emotional impact? Menarik bagaimana kali Senua's Saga Hellblade 2 kali sangat berfokus pada grafis fotorealistik. Apakah itu akan meningkatkan dampak emosionalnya? Don't even get me started with Indiana Jones and the Great Circle. Jangan mulai membahas kali Indiana Jones dan lingkaran besar kali itu. A first-party adventure title from Bethesda has so much potential. Sebuah game petualangan pihak pertama dari Bethesda memiliki begitu banyak potensi. Which recent release is most deserving of all the awards, honestly? Rilisan terbaru mana yang paling pantas mendapatkan semua penghargaan jujur saja? Some titles are trying to blend genres in really clever ways. That's something I appreciate. Beberapa judul mencoba memadukan genre dengan cara yang sangat cerdas, itu sesuatu yang saya hargai. Really curious to see what Avowed will bring to the table. The world looks very interesting. Sungguh penasaran untuk melihat apa yang akan dihadirkan kali Avowed kali, dunianya terlihat sangat menarik. The gameplay previews of Star Wars Outlaws have been surprisingly compelling, I suppose. Cuplikan gameplay gali Star Wars Outlaws kali ternyata cukup menarik, kurasa. A lot of people are talking about Stalker. Banyak orang membicarakan tentang Asteris, Stalker Asteris. 2. Heart of Chernobyl. A bit too grim for me, potentially. Jantung Chernobyl. Sedikit terlalu suram bagiku, mungkin. Seeing such detailed environments in Dragon's Dogma 2 is a feast for the eyes, definitely, I think. Melihat lingkungan yang sangat detail di kali Dragon's Dogma 2 kali benar-benar memanjakan mata, kurasa. The community seems to be completely captivated by Final Fantasy VII Rebirth, and with good reason. Komunitas tampaknya benar-benar terpikat oleh kali Final Fantasy VII Rebirth kali, dan itu beralasan. A smaller indie game, Carrot Balatro, is getting incredible praise. It's a roguelite deck builder that sounds fantastic. Sebuah kali game kali indie yang lebih kecil, kali Balatro kali, mendapatkan pujian luar biasa. Ini adalah Asteris roguelite deck builder kali yang terdengar fantastis. It's interesting to see games leaning more into emergent gameplay. Hopefully that trend continues. Menarik melihat game yang semakin menekankan pada gameplay emergensi. Semoga tren ini terus berlanjut. What do you make of the direction Bethesda is taking with Indiana Jones? Apa pendapatmu tentang arah yang diambil Bethesda dengan kali Indiana Jones Asteris? Trying to stay away from spoilers for Helldivers 2, but it looks intensely chaotic and fun. Mencoba untuk tidak terkena spoiler kali Helldivers 2 Asteris, tapi kelihatannya sangat kacau dan menyenangkan. Considering the emotional depth some soundtracks achieve, is it fair to say they're almost another character in a game? Mengingat kedalaman emosional yang dicapai beberapa soundtrack, apakah adil untuk mengatakan bahwa mereka hampir menjadi karakter lain dalam sebuah game? Do you think the evolution of video game music reflects broader trends in modern composition? Apakah menurutmu evolusi musik, video game mencerminkan tren yang lebih luas dalam komposisi modern? Hearing certain tracks evokes incredibly specific memories from playing lengthy campaigns. Mendengarkan lagu-lagu tertentu membangkitkan kenangan yang sangat spesifik dari memainkan kampanye panjang.
Does orchestral scoring generally enhance an immersive experience more effectively than chiptune? Apakah aransemen orkestra umumnya meningkatkan pengalaman imersif lebih efektif daripada chiptune Asteris? From a technical perspective, how do composers balance looping seamlessly with compelling arrangements? Dari sudut pandang teknis, bagaimana para komposer menyeimbangkan pengulangan yang mulus dengan aransemen yang menarik? Video game music often has to adapt dynamically to gameplay, something rarely needed in film scores. Musik video game seringkali harus beradaptasi secara dinamis terhadap gameplay, sesuatu yang jarang dibutuhkan dalam skor film. How important is it for game music to be recognizable and memorable even outside the game? Seberapa pentingkah musik dalam sebuah kili game kali, agar mudah dikenali dan diingat bahkan di luar kili game kali tersebut? The use of leitmotifs in certain RPG soundtracks is truly remarkable. Penggunaan leitmotif dalam beberapa soundtrack RPG benar-benar luar biasa. Some games intentionally lean into minimalist music to foster a sense of isolation. Beberapa permainan sengaja menggunakan musik minimalis untuk menumbuhkan rasa keterasingan. What are your thoughts? Apa pendapatmu? What constitutes the peak of video game music composition to you, across all genres? Apa yang menurut Anda menjadi puncak dari komposisi musik video game di semua genre? It feels like licensing existing music is becoming increasingly common in games. What does that mean for original scores? Rasanya seperti melisensikan musik yang sudah ada menjadi semakin umum dalam game. Apa artinya itu bagi skor orisinal? Many argue video game music is severely underappreciated compared to film soundtracks. Banyak yang berpendapat bahwa musik video game kurang dihargai dibandingkan dengan skor film. Considering the blending of genres, what's a recent game OST that surprised you? Dengan mempertimbangkan perpaduan genre, apa OST game terbaru yang membuatmu terkejut? Do evolving narratives in games call for music that needs to adapt beyond simple loops? Apakah narasi yang terus berkembang dalam game memerlukan musik yang perlu beradaptasi melampaui putaran sederhana? That particular track from Stardew Valley is still constantly stuck in my head. Lagu itu dari Stardew Valley terus-terusan terngiang di kepalaku. This game just scratches an itch you didn't even know existed. Game ini hanya menggelitik keinginan yang bahkan tidak kamu sadari keberadaannya. Tell me about the games that feel like coming home. Ceritakan padaku tentang game-game yang terasa seperti kembali ke rumah. Surely there's a title you return to repeatedly when needing relaxation. Tentu ada judul yang selalu kamu kembali untuk mendapatkan relaksasi. What's the one game that always manages to improve your mood? Game apa yang selalu berhasil memperbaiki suasana hatimu? Don't you find there are certain games tailor-made for cozy evenings? Apakah kamu tidak merasa ada permainan tertentu yang dibuat khusus untuk malam-malam santai? Sometimes a slow-paced adventure is exactly what's needed, don't you think? Kadang-kadang petualangan yang lambat itu justru yang dibutuhkan, tidak begitu? It sparks pure joy to go back to a familiar virtual world. Rasanya sangat menyenangkan untuk kembali ke dunia maya yang sudah familiar. What would it take for a game to become your ultimate comfort zone? Apa yang dibutuhkan agar sebuah permainan menjadi zona nyaman kali terakhirmu Asteris? Is there a specific game that you find yourself drawn back to time and time again for stress relief? Apakah ada permainan tertentu yang membuatmu kembali lagi dan lagi untuk menghilangkan stres? One simply can't beat the feeling of replaying a beloved classic. Rasanya memang tak tergantikan saat memainkan kembali sebuah klasik kesayangan.
Does that game offer a sense of nostalgic warmth? Apakah permainan itu menawarkan rasa hangat nostalgia? Have you ever noticed how certain games are just soothing? Apakah kamu pernah memperhatikan bagaimana beberapa permainan itu menenangkan? What qualities make a video game comforting to you personally? Kualitas apa yang membuat sebuah video game terasa nyaman bagimu secara pribadi? A well-loved title evokes such fond memories, doesn't it? Sebuah judul yang sangat dicintai membangkitkan kenangan manis, bukan? There's a special place in my heart for games that just get me. Ada tempat khusus di hatiku untuk game yang benar-benar mengerti aku. Do compelling characters truly elevate a narrative, or are they just window dressing? Apakah karakter yang menarik benar-benar meningkatkan sebuah cerita, atau mereka hanya sekadar hiasan? Unforeseen twists can certainly be captivating, but when do they become contrived and ruin immersion? Kejutan tak terduga tentu bisa memikat, tapi kapan kejutan itu menjadi dibuat-buat dan merusak imersi? What role does world building play in a truly unforgettable gaming story? Peran apa yang dimainkan oleh pembangunan dunia dalam sebuah cerita game yang benar-benar tak terlupakan? Is branching narrative essential, or can linear stories still be deeply engaging? Apakah narasi bercabang itu penting, atau cerita linier masih bisa sangat menarik? Exploration and discovery really enhance storytelling. Wouldn't you agree? Eksplorasi dan penemuan benar-benar memperkaya penceritaan. Kamu tidak setuju? Does a game need morally gray or complex choices for its story to land effectively? Apakah sebuah permainan perlu pilihan yang abu-abu secara moral atau rumit agar ceritanya berkesan? Often, strong themes really resonate with players long after finishing a game. Seringkali, tema-tema kuat benar-benar beresonansi dengan pemain bahkan lama setelah menyelesaikan sebuah permainan. Consider how impactful a perfectly paced reveal can be to the overall narrative. Cobalah bayangkan betapa berpengaruhnya pengungkapan yang dipercepat dengan baik terhadap keseluruhan narasi. Aren't some stories just meant to be experienced interactively, not passively enjoyed? Bukankah beberapa cerita memang seharusnya dialami secara interaktif, bukan hanya dinikmati secara pasif? The emotional weight of a story is often underestimated in video games. Bobot emosional sebuah cerita seringkali diremehkan dalam video game. Maybe the real strength lies in letting players create their own stories within a world? Mungkin kekuatan sesungguhnya terletak pada membiarkan pemain menciptakan cerita mereka sendiri dalam sebuah dunia? How important is it for the story to respect players' agency? Seberapa pentingkah cerita menghormati pilihan pemain? Don't you think a good video game narrative should be able to stand alone as a great story regardless of the gameplay? Apakah menurutmu alur cerita video game yang bagus seharusnya bisa berdiri sendiri sebagai kisah hebat tanpa memandang gameplay kalinya? World consistency is key. Failing this can shatter immersion. Konsistensi dunia adalah kunci. Kegagalan dalam hal ini dapat menghancurkan imersi. Sometimes subtlety says more than exposition ever could. What do you think? Kadang-kadang kehalusan bicara lebih bermakna daripada penjelasan panjang lebar. Apa pendapatmu? Truly, the freedom to forge your own path in an open world is exhilarating. Sungguh, kebebasan untuk menempa jalanmu sendiri di dunia terbuka itu mendebarkan. Doesn't a tightly scripted narrative, like those found in linear games, just hit different sometimes? Bukankah narasi yang sangat terstruktur, seperti yang ditemukan dalam game linear, terasa lebih memuaskan di beberapa kesempatan? Considering the sheer scale of some open worlds now, does it ever feel too expansive? Mengingat skala dunia terbuka yang sangat besar saat ini,
Apakah terasa kali luas? Perhaps a gripping storyline is best delivered without the distractions of endless side quests. Mungkin alur cerita yang menarik akan lebih baik disampaikan tanpa gangguan dari banyaknya misi sampingan. What's more compelling? A sprawling world ripe with possibility, or an expertly crafted hallway? Mana yang lebih menarik? Dunia luas yang penuh kemungkinan, atau koridor yang dibuat dengan ahli? It seems, prioritizing exploration can sometimes dilute the compelling focus of the core story. Sepertinya, memprioritaskan eksplorasi kadang-kadang dapat mengencerkan fokus yang menarik dari cerita utama. Feeling lost in a vast landscape, is that freedom or frustration? Merasa tersesat dalam lanskap yang luas, apakah itu kebebasan atau frustrasi? Do limited choices genuinely enhance the impact of pivotal moments? Apakah pilihan yang terbatas benar-benar meningkatkan dampak dari momen-momen penting? Considering replayability, isn't an open world automatically more appealing to many gamers? Mengingat aspek replayability bukankah dunia terbuka secara otomatis lebih menarik bagi banyak pemain? Is the sense of discovery found in open worlds worth sacrificing a curated experience? Apakah rasa penemuan yang didapatkan di dunia terbuka sepadan dengan mengorbankan pengalaman yang terkurasi? Have you ever wished for more direction while wandering aimlessly through an open world? Pernahkah kamu berharap mendapatkan lebih banyak arahan saat berkelana tanpa tujuan di dunia terbuka? Perhaps the best games cleverly blend elements of both styles. Mungkin game terbaik dengan cerdik menggabungkan unsur dari kedua gaya tersebut. Consider, a linear game can be completed more quickly, a plus for some. Pertimbangkan, permainan linear dapat diselesaikan lebih cepat, sebuah nilai tambah bagi sebagian orang. How about the narrative impact of a focused, linear story? Bagaimana dengan dampak naratif dari cerita yang terfokus dan linear? Sometimes it feels like open-world games spread themselves too thinly. Kadang terasa seperti game open world terlalu menyebar dan kurang fokus. Seriously, the lighting in Red Dead Redemption 2 feet felt unbelievably real. Serius, pencahayaan di Red Dead Redemption 2 terasa sangat nyata. Have you ever been completely lost in the world of Ghost of Tsushima because it just looks so stunning? Apakah kamu pernah benar-benar terserap ke dalam dunia Ghost of Tsushima karena penampilannya yang begitu memukau? Nothing prepared me for the sheer beauty of Horizon Forbidden West's environments. Tidak ada yang mempersiapkanku untuk keindahan luar biasa dari lingkungan di Horizon Forbidden West. It's wild how Cyberpunk 2077 feet, when it's running well, can be a visual masterpiece. Sungguh luar biasa bagaimana Cyberpunk 2077, ketika berjalan lancar, bisa menjadi sebuah mahakarya visual. Remember being floored by the detail in The Witcher 3's character models? Ingat terkesan dengan detail pada model karakter di The Witcher 3? The reflections in Microsoft Flight Simulator are frankly astonishing. Pantulan di Microsoft Flight Simulator sungguh mencengangkan. Those vistas in Assassin's Creed Valhalla. Pemandangan di Assassin's Creed Valhalla itu simply breathtaking, aren't they? Sungguh memukau, bukan? Quite honestly, how did Death Stranding manage to look that good on PlayStation? Sejujurnya, bagaimana Death Stranding bisa terlihat kali sesempurna kali itu di PlayStation? Do you recall the moment God of War 2018 revealed its graphical power? Apakah kamu ingat momen God of War 2018 mengungkapkan kekuatan grafisnya? The water effects in Sea of Thieves are some of the most realistic I've ever seen.
Efek air di Sea of Thieves adalah salah satu yang paling realistis yang pernah saya lihat. The ray tracing in Metro Exodus Enhanced Edition completely changed the atmosphere for me. Pelacakan sinar dalam Metro Exodus Enhanced Edition benar-benar mengubah suasana bagi saya. Control just had a style that no other game managed. Control punya gaya yang tidak bisa ditiru oleh game lain. The sheer scale of the environments in Starfield is visually incredible. Skala lingkungan di Starfield benar-benar luar biasa dari segi visual. Those alien worlds in No Man's Sky after the updates looked beyond imagination. Dunia-dunia alien di No Man's Sky setelah mendapatkan pembaruan, terlihat melampaui imajinasi. Such a joy to behold, the textures and detail in A Plague Tale Requiem. Sungguh menyenangkan untuk dilihat, tekstur dan detailnya dalam A Plague Tale Requiem. Wouldn't it be awesome to squad up in Apex Legends again sometime? Bukankah akan menyenangkan jika kita bermain bersama lagi di Apex Legends kapan-kapan? Do you have any recommendations for cooperative puzzle games we could try? Apakah kamu punya rekomendasi untuk permainan puzzle kooperatif yang bisa kami coba? Fortnite's building aspect still cracks me up, especially when things get chaotic. Aspek membangun di Fortnite masih membuatku tertawa terbahak-bahak, terutama saat situasinya menjadi kacau. Have you ever gotten completely lost in the world of Minecraft with a group? Pernahkah kamu benar-benar tersesat dalam dunia Minecraft bersama sebuah kelompok? That last Among Us session was wild, so much deception. Sesi Among Us yang terakhir itu sangat seru, begitu banyak kebohongan. Been meaning to revisit Team Fortress 2. It's a classic for a reason. Sudah lama ingin berkunjung lagi ke Team Fortress 2. Itu klasik karena suatu alasan. Is anyone keen on trying out Fall Guys? Maybe we can coordinate some jumps. Apakah ada yang tertarik mencoba Fall Guys? Mungkin kita bisa mengatur beberapa lompatan? It's hilarious when someone gets eliminated first in a battle royale. Lucu sekali ketika seseorang tereliminasi duluan di Battle Royale. Maybe we should get into Sea of Thieves. Sailing the high seas sounds fun. Mungkin kita harus mencoba Sea of Thieves. Berlayar di lautan lepas terdengar menyenangkan. Overcooked is a test of friendship. Truly. Terlalu matang adalah ujian persahabatan, sungguh. Absolute chaos. Kekacauan total. Stardew Valley with friends creates the most relaxing experiences. Stardew Valley bersama teman-teman menciptakan pengalaman yang paling menenangkan. That time we all tried Rocket League was memorable to say the least. Waktu itu kita semua mencoba Rocket League itu tak terlupakan. Sungguh. Definitely need more people for a full party in Deep Rock Galactic. Pasti butuh lebih banyak orang untuk satu tim lengkap di Deep Rock Galactic. What about trying a Left 4 Dead run? That requires teamwork. Bagaimana kalau mencoba bermain Left 4 Dead? Itu membutuhkan kerja sama tim. When's the last time we ventured into a Destiny raid together? Kapan terakhir kali kita melakukan kali raid kali Destiny bersama? Honestly, considering all the characters out there, Solera Vestora remains an absolute legend. Sejujurnya, dengan begitu banyaknya karakter di luar sana, Soler dari Astora tetap menjadi legenda sejati. Do you find it a little predictable that so many people gravitate towards Cloud Strife? Apakah kau merasa agak bisa ditebak bahwa begitu banyak orang tertarik pada Cloud Strife? What truly elevates a character, in your opinion, compelling backstory or engaging gameplay integration? Menurutmu, apa yang benar-benar meningkatkan kualitas sebuah karakter, latar belakang cerita yang menarik atau integrasi gameplay yang memikat?
It's difficult to reconcile personal attachment with objective evaluation of character design, don't you think? Sulit untuk mendamaikan keterikatan pribadi dengan evaluasi objektif terhadap desain karakter, menurutmu? Wouldn't you say a charismatic villain often overshadows the rather bland hero archetype? Bukankah kamu akan setuju bahwa penjahat karismatik seringkali membayangi arketipe pahlawan yang agak hambar? Perhaps Geralt of Rivia's grittiness is just what the gaming world needed. Mungkin kekerasan Geralt dari Rivia adalah yang dibutuhkan dunia game. Have you ever been captivated by a character whose motivations were just murky? Pernahkah kamu terpikat oleh karakter yang motivasinya kabur? One can't help but admire the sheer loyalty exhibited by Epona, though she's a horse. Sulit untuk tidak mengagumi kesetiaan luar biasa yang ditunjukkan Epona, meskipun dia hanya kuda. Considering narrative depth and emotional resonance, Liara Tassoni deserves more recognition. Mempertimbangkan kedalaman narasi dan resonansi emosional, Liara Tassoni pantas mendapatkan lebih banyak pengakuan. Wouldn't it be fascinating to see a character like Arthur Morgan thrive in a completely different game genre? Tidak menarikkah untuk melihat karakter seperti Arthur Morgan berkembang di genre permainan yang sama sekali berbeda? It's interesting how characters designed to be morally ambiguous often become fan favorites. Menarik bagaimana karakter yang dirancang untuk memiliki ambiguitas moral seringkali menjadi favorit penggemar. What makes a character truly unforgettable is their ability to make one reconsider one's own values, surely. Yang membuat sebuah karakter benar-benar tak terlupakan adalah kemampuannya untuk membuat seseorang mempertimbangkan kembali nilai-nilainya sendiri, bukan? Why does everyone always talk about Link as brave, when he's mostly just silent determined? Mengapa semua orang selalu membicarakan Link sebagai sosok yang berani, padahal dia lebih banyak diam dan tekun? The artistry of crafting a character who feels flawed yet relatable is remarkable. Keindahan menciptakan karakter yang merasa cacat, namun tetap bisa diterima begitu luar biasa. How refreshing it feels to encounter a strong female lead, such as Samus Aran. Sungguh menyegarkan rasanya bertemu dengan tokoh perempuan yang kuat, seperti Samus Aran. Don't you think the monetization in competitive gaming is getting a bit out of hand? Apakah kamu tidak berpikir monetisasi dalam game kompetitif sudah mulai berlebihan? What's your take on the player-based fragmentation across so many different titles? Apa pendapatmu tentang fragmentasi basis pemain di begitu banyak judul berbeda? It is fascinating, watching how quickly new games can establish a competitive scene. Menarik sekali melihat seberapa cepat sebuah game baru dapat membangun arena kompetitif. Honestly, the level of toxicity within some communities is really disheartening. Sejujurnya, tingkat toksisitas dalam beberapa komunitas sungguh membuat patah hati. Do you ever worry about burnout among pro players with such demanding schedules? Apakah kamu pernah khawatir tentang kelelahan, burnout, di antara pemain profesional dengan jadwal yang begitu padat? There is a definite shift in viewership towards mobile esports, isn't there? Ada pergeseran yang jelas dalam jumlah penonton ke arah esports seluler, bukan? Are sponsorship deals becoming too influential regarding game balance? Apakah kesepakatan sponsor menjadi terlalu berpengaruh terhadap keseimbangan permainan? Most people seem to complain about the lack of diversity in competitive rosters. Kebanyakan orang sepertinya mengeluhkan kurangnya keberagaman dalam daftar pemain kompetitif. Have you noticed that some games are specifically designed around esports potential? Apakah kamu pernah menyadari bahwa beberapa game dirancang khusus dengan mempertimbangkan potensi esports-nya? It's quite impressive how much prize money is now available in top tournaments.
Sungguh mengesankan betapa banyaknya hadiah uang yang tersedia di turnamen-turnamen teratas sekarang. The focus on entertainment over competitive integrity really bugs me. Fokus pada hiburan daripada integritas kompetitif benar-benar mengganggu saya. Clearly, amateur scenes are struggling to gain visibility amidst the pros. Jelas, skena amatir kesulitan mendapatkan visibilitas di tengah para profesional. Wouldn't it be interesting to see more in-game integrated esports features? Tidakkah menarik untuk melihat lebih banyak fitur esports terintegrasi dalam permainan? One must consider the impact of artificial intelligence on competitive fairness. Seseorang harus mempertimbangkan dampak kecerdasan buatan terhadap keadilan kompetitif. Isn't it a bit sad how short-lived some esports titles end up being? Tidak sedikit sedihnya ya, beberapa game esports akhirnya berumur pendek. Ever wonder if these games are designed to be enjoyed or just emptied wallets? Pernahkah kamu bertanya-tanya, apakah game ini dibuat untuk dinikmati, atau hanya untuk mengosongkan dompet? It feels increasingly predatory, doesn't it? Relying on gambling mechanics. Rasanya semakin seperti predator, bukan? Bergantung pada mekanisme perjudian. Do developers not consider the psychological effect these systems have? Apakah para pengembang tidak mempertimbangkan dampak psikologis yang ditimbulkan oleh sistem-sistem ini? Perhaps a clear distinction between gameplay and purchasable advantages is needed. Mungkin diperlukan perbedaan yang jelas antara gameplay dan keuntungan yang dapat dibeli. Seriously, what's with the cosmetic-only argument when it feels incredibly manipulative? Serius deh, apa sih maksudnya argumen hanya soal kosmetik? Kalau rasanya sangat manipulatif, aren't regulations hopelessly behind the pace of innovation in gaming? Apakah regulasi sudah sangat tertinggal dari laju inovasi dalam game? Consider the impact on younger players, exposed to this constant monetization. Pertimbangkan dampaknya terhadap pemain yang lebih muda, yang terpapar monetisasi konstan ini. These practices seem like a slow erosion of game integrity and trust. Praktik-praktik ini tampak seperti erosi perlahan terhadap integritas dan kepercayaan dalam permainan. Is true skill now secondary to someone's willingness to spend? Apakah keahlian sejati sekarang menjadi sekunder dibandingkan keinginan seseorang untuk menghabiskan uang? It's frustrating when a game feels pay to win, honestly. Menjengkelkan sekali ketika sebuah game terasa bayar untuk menang. Jujur saja. Questionable if these microtransactions actually improve the gaming experience or not. Dipertanyakan apakah mikrotransaksi ini benar-benar meningkatkan pengalaman bermain game atau tidak. Has anyone noticed how progression feels artificially slowed without spending money? Apakah ada yang merasa perkembangan terasa dibuat lambat secara artifisial tanpa mengeluarkan uang? Maybe a subscription model, offering consistent content, would be fairer. Mungkin model berlangganan yang menawarkan konten secara konsisten akan lebih adil. Honestly, it's disheartening to see games prioritizing profit above player satisfaction. Sejujurnya, menyedihkan melihat game yang lebih mengutamakan keuntungan daripada kepuasan pemain. How can we ensure ethical game design in a billion-dollar industry? Bagaimana kita dapat memastikan desain game yang etis dalam industri bernilai miliaran dolar? Honestly, rhythm games just don't click with my coordination skills at all. Sejujurnya, game ritme benar-benar tidak cocok dengan kemampuan koordinasiku. Strategic, turn-based RPGs tend to feel incredibly slow-paced for my preferred style of gaming. RPG strategis berbasis giliran cenderung terasa sangat lambat untuk gaya bermain yang saya sukai. Simulation games rarely hold my attention. Too much micromanagement.
Game simulasi jarang sekali menarik perhatianku, terlalu banyak pengelolaan detail. Fighting games are a bit too reliant on memorization and fast reflexes for me. Permainan fighting agak terlalu bergantung pada hafalan dan refleks cepat untukku. Mobile game gacha mechanics really put me off. Feels like gambling. Mekanisme gacha dalam game seluler benar-benar membuatku tidak suka. Rasanya seperti berjudi. Roguelikes consistently defeat me with their unforgiving difficulty, honestly. Roguelike selalu mengalahkanku dengan tingkat kesulitannya yang kejam. Jujur saja. Sports games always seem to lack compelling storylines for a narrative-driven player like myself. Pertandingan olahraga selalu terasa kurang memiliki alur cerita yang menarik bagi pemain seperti saya yang mengutamakan narasi. Tycoon games, while appealing in theory, become too repetitive for extended play sessions. Game Taipan, meskipun menarik secara teori, menjadi terlalu repetitif untuk sesi permainan yang panjang. Horror games cause significant anxiety. It's not a relaxing experience for me. Game horor menyebabkan kecemasan yang signifikan. Ini bukan pengalaman yang menenangkan bagiku. MOBAs are notoriously toxic and demand intense team coordination, not my forte. MOBA terkenal sangat toksik dan menuntut koordinasi tim yang intens, bukan keahlianku. Puzzle games, unless truly innovative, often feel monotonous and predictable to me. Permainan teka-teki, kecuali jika benar-benar inovatif, seringkali terasa monoton dan dapat diprediksi bagiku. Party games frequently devolve into chaotic shouting matches I just find exhausting. Permainan pesta seringkali berubah menjadi pertengkaran berteriak yang sangat melelahkan bagiku. Tower defense titles lack the immediate action and impact that I crave. Game pertahanan menara tidak memiliki aksi dan dampak langsung yang saya dambakan. Card battlers rely heavily on deck building, which isn't a talent of mine. Game kartu sangat bergantung pada pembuatan deck, yang bukan keahlian saya. City builders require so much meticulous planning, it's just not how I unwind. Membangun kota membutuhkan perencanaan yang sangat cermat, itu bukan cara saya bersantai. Has anyone played Outer Wilds? It's a tiny gem exploring a solar system stuck in a time loop. Ada yang sudah memainkan Outer Wilds? Ini adalah permata kecil yang menjelajahi sistem tata surya yang terjebak dalam putaran waktu. Seems like Subnautica often flies under the radar, despite its incredible underwater world. Sepertinya Subnautica seringkali kurang diperhatikan meskipun memiliki dunia bawah laut yang luar biasa. Wouldn't you agree? Return of the Obra Dinn is a true detective masterpiece. Tidakkah kamu setuju? Return of the Obra Dinn adalah mahakarya detektif sejati? Perhaps Crosscode fills that nostalgic RPG void people seek but overlook. Mungkin Crosscode mengisi kekosongan RPG nostalgia yang dicari, namun terlewatkan orang. Doesn't the artistry in Gris speak volumes, even without much dialogue? Tidak bisakah keindahan seni dalam GRIS Aksen berbicara banyak, bahkan tanpa banyak dialog? Maybe we should discuss why Kingdom Come: Deliverance never found its audience. Mungkin kita seharusnya membahas kenapa Kingdom Come: Deliverance tidak pernah menemukan penontonnya. Isn't it a shame that Rain World is known for being incredibly difficult, overshadowing its beauty? Sayang sekali Rain World terkenal karena sangat sulit, sampai menutupi keindahannya. Would anyone be interested in hearing about a short hike? It's a delightfully peaceful experience. Apakah ada yang tertarik untuk mendengarkan tentang A Short Hike? Ini adalah pengalaman yang sangat menyenangkan dan menenangkan. Surely someone has put hours into Disco Elysium. The writing is just sublime. Pasti ada yang sudah menghabiskan berjam-jam untuk Disco Elysium, kan?
Penulisannya benar-benar luar biasa. What are your thoughts on Virginia Leavenhalle, a visual novel told through bartending? Apa pendapat Anda tentang VA11 Hell A Accent, sebuah novel visual yang diceritakan melalui profesi bartender? Considering all the platformers out there, Celeste remains remarkably underappreciated for its story. Mengingat banyaknya platformer di luar sana, Celeste masih terasa kurang dihargai untuk ceritanya. Ever played Soma? Its exploration of consciousness is thought-provoking and terrifying. Pernah memainkan Soma? Eksplorasinya tentang kesadaran sangat menggugah pikiran dan mengerikan. Does anyone else find Observation to be a uniquely chilling sci-fi thriller? Apakah ada orang lain yang merasa Observation menjadi film thriller sci-fi yang sangat mencekam? It's a shame that Sunless Sea is daunting to learn, but rewarding once you do. Sayang sekali Sunless Sea terasa sulit dipelajari, tapi sangat memuaskan setelah kamu menguasainya. Generally, Hypnospace Outlaw is just a fun dive into bizarre early internet culture. Secara umum, Hypnospace Outlaw hanyalah pengalaman menyenangkan menyelami budaya internet awal yang aneh. Didn't you ever wonder how captivating those pixelated worlds seemed back then? Apakah kamu tidak pernah bertanya-tanya bagaimana dunia berpiksel itu tampak begitu memikat saat itu? Perhaps a simple game ignited such a lifelong passion. Mungkin sebuah permainan sederhana memicu gairah seumur hidup. It's remarkable recalling the sheer novelty of controlling something on a screen, isn't it? Sungguh luar biasa mengenang kebaruan mutlak mengendalikan sesuatu di layar, bukan? Lost in the vibrant colors and basic sounds, time simply melted away. Tersesat dalam warna-warna cerah dan suara-suara sederhana, waktu terasa begitu cepat berlalu. Do you remember that feeling of triumph upon finally beating a challenging level? Apakah kamu ingat perasaan kemenangan ketika akhirnya berhasil mengalahkan level yang sulit? Can games truly transport one to another world even now? Bisakah permainan benar-benar membawa seseorang ke dunia lain bahkan sekarang? How odd it feels reflecting on such primitive graphics by today's standards. Aneh rasanya merenungkan grafis yang begitu primitif menurut standar saat ini. That first game sparked an imagination that never quite quieted down, did it? Permainan pertama itu memicu imajinasi yang tidak pernah benar-benar berhenti, ya kan? Considering how far gaming has come, it's astounding what held interest then. Mengingat betapa majunya dunia game, sungguh menakjubkan apa yang dulu menarik perhatian. Is it possible that such a basic experience shaped preferences for complex titles later on? Apakah mungkin pengalaman dasar seperti itu membentuk preferensi untuk judul-judul yang lebih kompleks di kemudian hari? Such early experiences can really lay the foundation for future interests, don't you think? Pengalaman-pengalaman awal seperti itu benar-benar dapat meletakkan dasar bagi minat di masa depan, menurutmu? It seems almost strange to recall how intently focused one could be on such simple goals. Rasanya hampir aneh untuk mengingat betapa fokusnya seseorang pada tujuan-tujuan sederhana seperti itu. That initial immersion felt so wholly original, nothing like anything experienced before. Perendaman awal itu terasa sangat orisinal, tidak seperti pengalaman sebelumnya. Wouldn't you agree even the repetition offered a strangely comforting sense of accomplishment? Bukankah kamu setuju? Bahkan pengulangan itu memberikan rasa pencapaian yang anehnya menenangkan? It's funny how that initial foray left such an enduring impression. Lucu bagaimana upaya pertama itu meninggalkan kesan yang begitu mendalam. Wouldn't it be amazing to explore Hyrule Field on horseback forever?
Bukankah akan luar biasa untuk menjelajahi Hyrule Field dengan menunggang kuda selamanya? Seriously, the world of Stardew Valley feels so peaceful and welcoming. Sungguh, dunia Stardew Valley terasa begitu damai dan ramah. Have you ever considered living in Night City? The sheer energy is captivating. Pernahkah kamu mempertimbangkan untuk tinggal di Night City? Energinya sangat memikat. It just hits different. Imagine residing permanently within the sprawling landscapes of Red Dead Redemption 2. Rasanya memang berbeda. Bayangkan menetap secara permanen di lanskap luas Red Dead Redemption 2. Tell me, would existing inside the colorful chaos of Splatoon 2 be fun? Ceritakan padaku, apakah berada di dalam kekacauan penuh warna Splatoon 2 akan menyenangkan? Don't you think the detailed realism of Cyberpunk 2077's world is tempting? Bukankah menurutmu realisme detail dunia Cyberpunk 2077 itu menggoda? A life amongst the flora and fauna of Animal Crossing New Horizons sounds incredibly soothing. Kehidupan di antara flora dan fauna Animal Crossing New Horizons terdengar sangat menenangkan. Being able to freely roam the lands of the Elder Scrolls V Skyrim seems boundless. Mampu menjelajahi dunia di Elder Scrolls V Skyrim dengan bebas rasanya tak terbatas. The intricate storylines within Disco Elysium would be a fantastic life. Alur cerita rumit dalam Disco Elysium akan menjadi kehidupan yang fantastis. Surely it is a marvel to live amongst the Pokemon world? Sungguh sebuah keajaiban untuk hidup di antara dunia Pokemon. What an absolute blast living within the magic of the Witcher 3 world. Sungguh pengalaman yang luar biasa hidup dalam keajaiban dunia The Witcher 3. It's just a thought, but would being a part of the high stakes in Valorant be fun? Ini hanya pikiran, tapi apakah ikut serta dalam pertaruhan tinggi di Valorant akan menyenangkan? A complete reset of reality within Genshin Impact sounds phenomenal. Sebuah pengaturan ulang realitas yang lengkap dalam Genshin Impact terdengar luar biasa. Perhaps a world where one can build and create endlessly like Minecraft would be ideal? Mungkin sebuah dunia di mana seseorang dapat membangun dan menciptakan tanpa batas seperti Minecraft akan menjadi ideal. A new life exploring the galaxies within Starfield feels ambitious. Mengarungi galaksi dalam Starfield untuk kehidupan baru terasa ambisius. AI-driven NPCs really have the potential to elevate storytelling beyond anything we've seen before. NPC yang didorong oleh AI benar-benar memiliki potensi untuk meningkatkan penceritaan melampaui apapun yang pernah kita lihat sebelumnya. Considering how convincingly AI can now mimic human behavior, are we approaching a point where it blurs the line between player and non-player characters? Mengingat betapa meyakinkannya AI sekarang dapat meniru perilaku manusia, apakah kita mendekati titik di mana batas antara pemain dan karakter non-pemain menjadi kabur? Perhaps utilizing AI for procedural content generation could solve the problem of diminishing returns in open-world games. Mungkin dengan memanfaatkan AI untuk pembuatan konten prosedural, dapat mengatasi masalah diminishing returns dalam game open world. Is there a risk that over-reliance on AI will homogenize game design and limit creativity? Apakah ada risiko bahwa terlalu bergantung pada AI akan menyeragamkan desain game dan membatasi kreativitas? Have you noticed how some games actively try to hide the AI, creating a false sense of sentience? Apakah kamu memperhatikan bagaimana beberapa permainan secara aktif mencoba menyembunyikan kecerdasan buatan, menciptakan rasa kesadaran palsu? Are developers adequately addressing ethical concerns surrounding AI learning from player data and potentially exhibiting algorithmic biases? Apakah para pengembang cukup menangani masalah etika seputar AI yang belajar dari data pemain dan berpotensi menunjukkan bias algoritmik?
What are your thoughts on using AI to dynamically adjust difficulty based on a player's skill level? Apa pendapatmu tentang penggunaan AI untuk menyesuaikan tingkat kesulitan secara dinamis berdasarkan tingkat keahlian pemain? Sometimes, the predictable patterns of older AI are almost endearing in their own way. Kadang-kadang, pola-pola teratur dari AI yang lebih tua hampir membuat tersenyum dengan caranya sendiri. It seems clear that AI is no longer simply about enemies. It's becoming a fundamental tool for level design. Sepertinya sudah jelas bahwa AI bukan lagi sekadar tentang musuh. Ia menjadi alat fundamental untuk desain level. Don't you agree that AI is shifting expectations regarding interactivity? Apakah kamu tidak setuju bahwa AI mengubah ekspektasi mengenai interaktivitas? A fascinating challenge currently facing developers is integrating genuinely intelligent AI without overwhelming system resources. Sebuah tantangan menarik yang dihadapi pengembang saat ini adalah mengintegrasikan AI yang benar-benar cerdas tanpa membebani sumber daya sistem. Could advanced generative AI empower players to create their own content within games, effectively forging new experiences? Bisakah AI generatif canggih memberdayakan pemain untuk menciptakan konten mereka sendiri di dalam game, sehingga secara efektif menjalin pengalaman baru? When considering the longevity of a game, wouldn't an AI that continually learns and adapts to player behavior add significant value? Saat mempertimbangkan umur panjang sebuah permainan, bukankah kecerdasan buatan yang terus belajar dan beradaptasi dengan perilaku pemain akan memberikan nilai tambah yang signifikan? The idea of AI simulating a complex ecosystem feels extremely ambitious, potentially delivering unparalleled immersion. Gagasan AI mensimulasikan ekosistem kompleks terasa sangat ambisius, berpotensi memberikan imersi yang tak tertandingi. It worries me slightly that the focus on realism through AI might overshadow core gameplay mechanics. Saya sedikit khawatir fokus pada realisme melalui AI justru bisa menutupi mekanisme inti permainan.